शुक्ला साहब वाली बात जो कर रहे हैं, एक तो उस पर आपका कमेंट वन थिंग, लेकिन जिस हिपोक्रेसी की हम बात करते हैं, आई मीन कोई भी चीज़ जब ऑड होती है, इंडिया उसके ऊपर बिल्कुल भी एक सेकंड भी सोचता नहीं है और उसके ऊपर तबसरा करता है। एंड वेयर इट कम्स टू पाकिस्तान, खुला तबसरा होता है उसके ऊपर, ठीक है। और पाकिस्तान हमेशा मुझे ऐसा लगता है फिर भी डिफेंडिंग पोजीशन में या सटल पोजीशन में होता है। हमारे यहाँ से कोई भी ये क्यों नहीं साथ ही कमेंट कर देता कि कोई भी पीसीबी से ये कमेंट कर सकता है कि जी हमने देखा कि शुक्ला साहब यहाँ पर आए हैं, हमने उनको एक अच्छी सिक्योरिटी फराहम की है, यकीनन उनकी टीम को भी दे सकते थे। व्हाई डिड दैट कमेंट नॉट कम दिस टाइम एंड इट नेवर कम्स? एक तो ये, और उसके बाद आपका शुक्ला साहब के लिए आप कितने खुश हैं ये भी बता दीजिए। नहीं, खुश की बात नहीं है। क्रिकेट जो है, अगर आप पिछले 20 सालों से देखें पाकिस्तान इंडिया की, उसे सियासत से जोड़ा गया है, ठीक है। आपके सियासी ताल्लुकात बेहतर करने में क्रिकेट के ज़रिए ही इंडिया दाखिल हुआ है या पाकिस्तान के ताल्लुकात हुए, ठीक है। और सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। शुक्ला साहब जो हैं बीसीसीआई का या इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, एक उनका ऐसा फेस है जिसको पाकिस्तान में एक्सेप्ट किया जाता है, और वो बड़े नरम धीमे मिजाज के आदमी हैं। लेकिन डिसीजन मेकर नहीं है। डिसीजन मेकर, सर डिसीजन आज नहीं होता, डिसीजन कभी भी किसी वक्त भी चेंज होता है, उसके लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि हुआ होगा तो आए होंगे। अगर नहीं, अगर आप सियासी उस पर देखें ना, तो यू नेवर नो कि कब पॉलिसी चेंज होती है सियासी, और उस वक्त आपको शायद ये जो एक चाय के लिए आए हैं वो आए हैं, तो वो शायद दोबारा वहीं से सिलसिला शुरू हो जाए। जहाँ तक आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आपके एक इवेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। इंडिया के आगे इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला, इंडिया के आगे साउथ अफ्रीका ने कुछ नहीं बोला। या तो आप ये भी लेते या ये भी नहीं लेते, ठीक। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, आप उसमें जज्बाती होने वाली बात नहीं होती कि जी हम यूं कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। दुनिया में, कमर्शियल वर्ल्ड में आप जिस पोजीशन पे खड़े होते हैं वहां से बात होती है, समझिए आप। वो इस वक्त ऊपर खड़े हैं, और ये हमारे लिए नहीं, पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में वो चला रहे हैं। अगर आपने करना था, ठीक है जी, आप कहते जी हम या तो हमारे यहाँ पूरा इवेंट होगा वरना नहीं होगा, आप स्टैंड ले लेते। तो आपकी क्या कोशिश है, जो बाकियों की भी कोशिश है, कि आप कोशिश करते हैं कि जी आपने ताल्लुकात को उस सतह पे नहीं छोड़ना है कि वो इससे भी ख़राब हो। तो और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, आपने कहा जी पीसीबी ने क्यों नहीं बोला, तो ये आपके भी डिसीजन फॉरेन ऑफिस से बात करके बयान निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि शुक्ला साहब, अच्छा एक कॉलर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता फवाद भाई कि शुक्ला साहब आ रहे होते और फॉरेन ऑफिस को नहीं पता था कि वो आ रहे होते, और उस पर आपका कोई कमेंट? आई मीन दिस नहीं, तो उन्हें पता है। मैं कह रहा हूं कि पीसीबी अगर बयान देगा तो उनकी मर्जी से देगा। अगर फॉरेन ऑफिस ने कहा होगा कि नहीं जी आप खामोशी से तो फिर निपटाएं, तो खामोशी हुई, फिर हम रिसीविंग एंड पे रहते हैं आई थिंक इसमें। अच्छा खैर, हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, क्या सवाल है आपका? जी 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 बताइए। ये हर सीरीज में नया आदमी ले आते हैं, इत्मीनाद नहीं होता क्या? जी दोबारा सवाल कीजिएगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आई। हर सीरीज में नया आदमी लेके आते हैं, किसी पे इत्मीनाद नहीं करते। इंडिया का देख लो, कब के खेल रहे हैं, वो एक पे इत्मीनाद किया हुआ है, उनकी वो परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी ठीक है, उसके हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। इत्मीनाद करें एक पे, वो उसको इत्मीनाद भी हो जाएगा कि मैं भी अच्छा खेलता हूँ। उसको इत्मीनाद ये नहीं होता कि मैं अगली सीरीज में नहीं खेलूंगा, अपने होगा या नहीं होगा। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। अच्छा इस पे आइएगा, इत्मीनाद नहीं है क्या? हर सीरीज में नया आदमी आ रहा है। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, हर सीरीज में नया आदमी आ रहा है, हर सीरीज में नया कोच आ रहा है, हर सीरीज में नया चेयरमैन आता है, हर सीरीज से आगे पीछे वो सिलेक्टर सब नए नए आते हैं। एक में सिर्फ राजीव शुक्ला की बात कर रहा हूं भाई, अगर ये ऊपर बैठे हुए हैं या इनके पास बहुत पैसा है तो अपनी मर्जी से पाकिस्तान आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे जाएंगे, मतलब अपनी मर्जी से बोलेंगे मेरा दिल कर रहा था मैं आ रहे हैं चाय पीने वास्ते, टीम नहीं भेजेंगे। यार ये ड्रामा मत लगाओ, ये ड्रामे लगाते हैं सब। हम हमेशा जो है वो कोशिश ये करते हैं कि हमारे रिलेशन जो है वो इन लोगों से बेहतर हों, जिसकी वजह से बार बार हम कहते हैं कि नहीं जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन ये आके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आप आके गए हो, आप जाओ ना गवर्नमेंट के पास, अपनी गवर्नमेंट के पास जाओ। मैं होके आया हूँ, मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ, ठीक है, बड़े ज़बरदस्त इंतजाम है, बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, लेकिन वो क्यों जाएंगे भाई? मसला ये है ना, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। क्या वैल्यू है? मतलब अगर हम
اچھا ہم اس پکچر کو یوں کیوں نہیں دیکھتے کہ ان کو بھیجا گیا ہے تاکہ اور بہت ساری چیزوں میں جہاں انڈیا کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے یہاں وہ پاکستان نہیں آیا ہے, یہ پتہ کیوں بھیجا گیا ہے, یہ پتہ کیوں بھیجا گیا ہے, ان کو بھیج دیا گیا ہے کہ چلو چیزیں اچھی بھی دکھے. یہ پتہ کیوں بھیجا گیا ہے, بس دنیا کو منہ بند کرانے کے لیے بھیجا گیا. That's what I'm saying. دیکھو جی ہمارا بندہ آ گیا ہے, آپ کا کپتان تو آیا نہیں یہاں پہ, کیوں کپتان کے لیے سیکیورٹی نہیں تھی یہاں پہ کیا؟ صحیح ٹھیک ہے, آپ کا ایک صحافی آ کے چلا گیا یہاں سے, اور وہ دو اور کھلا ڈلا گھوم رہے ہیں, وہ لاہور میں کھلا ڈلا گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہی صحافی وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, انڈین ٹیم کی سیکیورٹی. اب کہہ رہا ہے میں تو سمجھتا تھا سیکیورٹی کا پرابلم ہوگا, میں تو سمجھتا تھا مجھے پیار نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, مطلب یعنی اب وہاں جا کے کہہ رہا ہے سب کچھ مل گیا مجھے. اس وقت آپ مفروضوں پہ چل رہے تھے, ہم نے سٹینڈ کیوں نہیں لیا, ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری ٹرمز پہ ہو گیا. تو فواد بھائی یہی سوال تو میں آپ سے کر رہی تھی کہ ہم نے سٹینڈ کیوں نہیں لیتے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ کرکٹ بورڈ کو لینا چاہیے, جب آپ نے نہیں لیا تو آپ ایکسپٹ کریں کہ آپ کمزور وکٹ پہ کھیل رہے ہیں, آپ کمزور وکٹ پہ کھیل رہے ہیں, وہ آپ سے اوپر ہے, یہ ریالٹی ہے. اس ٹائم اس کو آئیڈیا ہوا کہ بھائی یہ تو سب کچھ ہے, تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے لوگ یہاں آتے ہیں نا تو ان کو جا کے بولیں بھی, ٹھیک ہے نا, کہ آپ ہمیں بھیج تو دیتے ہیں, ہوتے ہیں. تو میرا صرف کرکٹ بورڈ سے یہ وہ ہے کہ بھائی اگر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سٹینڈ لیں, جس طریقے سے اس دفعہ لیا گیا نا ہائبریڈ کا, ان چیزوں پہ بھی سٹینڈ لیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, بولے کہ بھائی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, ویسے نہیں آتے ہو, ٹیم نہیں بھیجتے ہو, آ کے چائے پی کے چلے جاتے ہو. کوئی آپ کو روڈ ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا یا ہارش ہونے کے لیے, میرا صرف کہنے کا مطلب پتہ کیا ہے, آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں, بھائی زمانہ ہو گیا, یہ چیزیں چل رہی ہیں, تو کب سٹینڈ لوگے بھائی. اچھا ایک اور ڈپلومیسی والا مجھے سوال کرنا ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں, I have not heard a single voice coming from India کہ پاکستان انڈیا سیریز ہونی چاہیے, ہوگی یا نہیں, unless کہ اس کے پیچھے کوئی ساز باز یا باز پرس ہو رہی ہو فرام دا بیک گراؤنڈ. پاکستان میں بہت بات کی جاتی ہے, انڈیا کے ساتھ ہمیں سیریز کرنی چاہیے, ہمارا اسپورٹس مین اسپرٹ نظر آنا چاہیے. You know the other team or the country is not giving you the due respect. اس میں دیکھو, Why do you want to go towards that? اس میں ایک چیز بتاؤں, اس میں پاکستان اور انڈیا یا پاکستان آ کے سیکیورٹی, یہ ان کا ایک ڈرامہ ہے, یہ بہانے مارتے ہیں. چلو جی پاکستان میں آپ کہتے ہو نا سیکیورٹی کا پرابلم ہے, آپ بائیلیٹرل سیریز دبئی میں کیوں نہیں کھیلتے, آپ کسی اور کنٹری میں کیوں نہیں کھیلتے. ان کا یہ مسئلہ نہیں, یہ دیکھیں یہ جو سیکیورٹی کا ورڈ ہے نا, انہوں نے آگے رکھ کے یہ دنیا کو بول بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم اس وجہ سے نہیں آتے. بھائی آپ بائیلیٹرل سیریز دبئی میں کھیل رہے ہیں, یہ کیوں نہیں کھیلیں گے کسی اور کنٹری میں بھی, کیونکہ ساری بات ہے پیسے کی. یہ کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس ٹائم چوتھے یا 5ویں نمبر پہ ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو یہ پتا اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ آپس میں جب بائیلیٹرل سیریز کھیلنے لگ جائے, انڈیا تو ویسے ہی ٹاپ پہ, پاکستان سیکنڈ پہ آ جائے گا. جب پاکستان سیکنڈ پہ آئے گا تو پاکستان ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا سینہ چوڑا کر کے, ہاں بھائی اب بتاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ICC کی طرف سے پیسہ جاتا ہے اتنا ہی یا اس سے تھوڑا سا کم پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس جانا لگ جائے گا. جتنے آپ اوپر ہیں اتنا آپ کو پیسہ ملے گا. تو مین ریزن یہ ہے, یہ فائنینشلی پاکستان, کیونکہ آپ سال کے اندر 2 سیریز کروا لیں صرف, وہ جتنی سیریز ہوتی ہے نا سب سے زیادہ پیسہ یہی کمائیں گے, دنیا آئے گی, میچ دیکھنے آئیں گے, لوگ آئیں گے. اچھا اس سے ایک اور چیز ہوگی, جب یہ میچز ہونے لگ جائیں گے یہ گرما گرمی کم ہو جائے گی, عوام کی گرما گرمی کم, ادھر ادھر سے اوپر کی گرما گرمی کم. پولیٹیکل ووٹ ایجنڈا ہے وہ یہ نہیں چاہتے, کہ یہ گرما گرمی میچز کر کے ریلیشن اچھے ہوں, کم ہو, کیونکہ ووٹ بھی تو لینے ہیں نا انہوں نے. ان کا یہ سب طریقہ کار ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے ان لوگوں کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.